Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de notre aventure et surtout de notre deuxième partie de l'enquête dans les jardins un petit peu de Kew Gardens, je crois que ça s'appelle. Et on va aller fouiller un petit peu toutes les autres zones qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter puisqu'on n'a pas eu... on n'avait pas eu les clés en question. Hein. Donc on va fouiller et voir ce qu'on peut trouver d'autre. Ok, pépinière, très bien. Alors, voyons voir d'autres. Rien. Poste de travail. Non, c'est pas le poste de travail, ça. This certificate belongs to Martin Hamish, who won a horticultural competition. Ok. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. Mm-hmm. A thesis written by Martin Hamish. Uh-huh. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Ok. Simplement ça. Alors, à demander les archives à utiliser et à utiliser. Ok. Bon, on va en fouiller encore un peu et après on ira directement demander d'autres choses et on ira directement aussi aux archives. Qu'est-ce que ça fout là, ça? It is a bust of Montague Dunn. Mhm. Qu'est-ce qu'il fout poser là, ce truc? Mhm. I am curious if Ah, bah voilà le morceau cassé. Here it is. Voilà. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Et ouais. Très bien. Ça, c'est fait. The seeds of plant species are stored here. Uh-huh. Rien de plus ici, je crois. Ok. Non, il n'y a rien ici. J'ai cru voir un truc. Non. Ok, on va aller là. Open. Oh! T'es qui, toi? Margaret Wood. Ah, c'est elle. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Mm-hmm. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Alors on va voir un petit peu ce que... Parfum raffiné. Malnutrition carrément. Fille pauvre. Oh merde. Les yeux, la bouche, les oreilles, rien de plus. On peut pas voir plus bas? Il y a forcément quelque chose.
J'ai vu un truc. Ah. Ok. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic, and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Ah oui, c'est sûr quelqu'un ment. Mais qui? On va bientôt le savoir, je pense. We are unable to see the interior of the colonial collection room. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Ok. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, je sais pas pourquoi j'ouvre la porte, mais bon. Enfin, la fenêtre. Oh, Mr. Montague Dunn. It is... Ok, ok. Bon. On va fouiller encore plus. Alors là, il y avait le système de machin, là. A ventilator. Là, pour l'instant, on peut rien utiliser. Là, c'est bon. Je crois qu'on avait utilisé toute la zone, non? On avait fouillé un petit peu toute la zone, je pense. Ouais, ça, on est venu un petit peu le truc un peu désertique. On va essayer de poser la question à monsieur. Peut-être il aura des indices supplémentaires à nous dire. On verra. Alors on repart carrément de l'autre côté. Après il y aura des archives à fouiller. Il est toujours là. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Arrête de mentir. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire.
He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room, in particular? Oh, I don't know, but it has always been there. Ah, là, tu mens encore. Hein. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Déjà, lui, il commence à mentir, donc déjà, c'est pas bon. J'ai l'impression que c'est... Il cache un truc, celui-là. Alors... Martin savait un mobile. Il estimait que Dunn avait gâché la vie de son père. Il assène en s'attribuant le mérite de tout leur travail. Je voulais devenir directeur d'un, mais savait que ce serait impossible de vivre. Ah. Donc il a voulu en finir avec l'autre. C'est sûr. Bon, est-ce qu'il a des choses à nous dire celui-là là? I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Ah, déjà, là, tu commences encore à mentir. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. Ok. Alors, Albert avait un mobile pour tuer Montaigne, son père, qui l'avait empêché d'enquêter sur la... En l'assassinant, Albert pouvait ouvrir sa vengeance, et par la même occasion lui exciter le... Ouais, ils sont tarés. Hein. Ils sont tarés dans ce pays-là. Bon. Oui, ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bon, je pense qu'on a interrogé un petit peu tout le monde. On va aller consulter les archives, hein, parce qu'il y a... On aura peut-être des indices supplémentaires. Tac. Et les archives, on retourne à Baker Street. On avance. On va voir où ça nous mène, cette connerie. Alors, apporter plein de... Mon seul un vieux scandale publié dans les journaux. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Ok. Le divin syndicat.
Let's go. Nouveau lieu. C'est très court. This place is beautiful. Oh là, c'est beau ici. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Ah, les gens comme ça, il faut pas les déranger, hein, ceux qui sont comme ça là. Mais je crois que j'aurais pas le choix. C'est très joli, hein. On est dans un monde un peu asiatique. Good day to you, sir. My name is Sherlock. Voilà, faut pas les I déranger. am exalting the sun. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Ah, il faut pas les déranger. Do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself, I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Mm-hmm. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Triwa, Green Grand Mystic. Oh la, good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Alors. On met déjà le symbole là, le tatouage. Calque sur les doigts, ouais. Blessure à la pomme, brûlure acide, pratique la chimie. Ok. Well, we will leave you to your meditation. Bon, on va le laisser dans son délire. J'aime bien, j'adore les trucs comme ça. Bring, bring. On va avant de passer à la porte, on va juste passer par là, voir ça qu'il y a. Non, rien de plus. Ah, je visite. Hein. En tout cas, c'est joli. Hein. Bon, allez. Entrons à l'intérieur. Oh! Oh, moi j'adore ces trucs. C'est très bien foutu, c'est très reposant, c'est très léger, c'est... J'aime beaucoup ce genre de choses, un petit peu culture asiatique. C'est beau. That the Green Grand Mystic spoke of.
This is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Ah merde. il a retiré direct le machin. Ok. C'est qui celui-là? Praise the grand tree, praise it. Praise the grand Oh, c'est bon, on a compris, tree, praise it. This must be Trewan, the Divine Syndicate's god. This door is locked, but I can try to open it. Ah, encore ce truc. Alors. Tac. Ah. Tac. Tac. Voilà. Il fait très sombre ici. Oh là. Il y a des choses intéressantes qu'on va trouver ici. These instruments are used for De l'opium. smoking opium. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Ok. Armoire à utiliser. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Y'a rien d'autre à fouiller là? Non? Ok. Donc apparemment faut utiliser quelque chose ici. A vast amount of opium. Ok. C'est tout? Mais il faut que j'utilise quoi là-bas? Découvrir qu'est-ce que j'ai, faire sentir l'étrange odeur du laboratoire, déterminer qui est tué, trouver la plante et en sait rien. Ok. Ok. Bon. Alors on va peut-être... Mais c'est... À chaque fois il y a des hommes qui débarquent ici, c'est quoi le bordel? C'est qui lui? Watson. This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. We should search every inch of this place. This Ouais, c'est bon, on a compris. On va essayer de poser la question à Mister, peut-être il va nous dire des choses. Non, ok. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Faire sentir l'odeur du laboratoire à Toby. Faire sentir l'étrange odeur du laboratoire à Toby. Faire sortir l'odeur du... c'est là-bas le labo qu'on avait. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, je pense, aussi. Hein. Il y a forcément un truc à pas faire. Enfin, à pas faire. Un truc que j'ai pas fouillé. J'ai loupé un truc, c'est pas possible. Forcément un truc à faire. Non. Ok. Bon. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Q machin là. Et on va voir ce qu'on pourrait faire. Il y a peut-être des petites choses à demander à certaines personnes. Peut-être on aura des indices supplémentaires. Parce que là, je vois pas du tout ce qu'il faut faire dans cette zone.
On a tout fouillé normalement. Bon, peut-être on va aller voir la dame. Peut-être elle a des choses à nous dire. Alors. Just be careful Non, with the lui il a rien plants à during dire. your inspection. Là on est venu ici, il n'y a rien. On va essayer de revoir la dame. Alors, c'était où déjà celle-là? On l'avait vu. Peut-être il faut voir la dame, hein, j'en sais rien du tout. Hein. Moi je dis c'est comme ça. Hein. Oh, Mr. Non, même pas. Dunn. It is... Ok. Il y a peut-être des petites choses qu'on n'a pas vues. Peut-être des petites choses qu'on n'a pas vues. Là, on avait tout fouillé de toute façon. Il y a forcément un truc qu'on n'a pas vu, c'est pas possible. Là, ça sort d'où? Pourquoi il y a un fil là qui... Non, ce fil n'amène nulle part. Ça, on l'avait vu, ça, on l'avait vu, ça, on l'avait vu. Cette odeur, on l'avait vu. Ça... On l'avait vu. Peut-être il faut suivre le tuyau, je sais pas. Tac. Je sais pas du tout. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a peut-être des endroits qu'on n'a pas visités. Qui était peut-être fermé à clé, non? T'as rien à me dire, toi? Excuse me, but I have to tidy up this room. Ok. Est-ce qu'on avait tout fouillé, cette zone? Je sais pas. Hein? I don't hear anything. I don't hear anything. Ça, on l'avait en truc, mais... Non, il n'y a rien de plus, là. Je pense que je peux fouiller de plus. Ça, on avait vu toutes ces tâches. Ah là là là, décidément. On va essayer de voir par là. Je pense que ça revient au même. Hein. Ouais, ça revient au même. On est venu par là. Machin, là il y a la dame. Bon là les amis, je sais pas quoi faire. Rien ne m'indique le chemin. Hein. Par là, mais je sais pas ce qu'il faut que j'utilise là. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings.
A water tank. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il n'y a rien à faire de ce côté-là. Une clé donnant accès au temple. Mais ça, on l'a déjà. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Voilà, je suis coincé là. Franchement, je suis complètement paumé là. On va retourner au temple. Parce que je vois pas du tout. Ou peut-être à Scotland Yard, peut-être il y aura des preuves supplémentaires. On va voir. On va faire le tour là-bas. Je suis pas sûr qu'il y a quelque chose, mais... Faut fouiller. Faut fouiller, il n'y a pas le choix. Je pense pas qu'il y aura quelque chose, hein, mais bon. Non, rien de plus. Locked. Ouais, bah d'accord. Locked. Ok. Ok, bon, rien à faire ici. Temps perdu pour rien. Aïe, aïe, aïe. Là, je suis paumé, j'ai fait tous les objectifs, hein. J'essaie de parler aux gens. Ça marche pas. J'ai ouvert toutes les portes. Ça marche pas non plus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Lui, je peux même plus lui parler. Follow my path, and better you will feel. Oh! A fragment of a flower pot. Ouais, c'est moi qui est con qui vois pas les trucs. Fragments of a flower pot. It fell down here. Eh ben voilà, c'était là. Eh ben voilà, on y est. Désolé de ce contretemps, mais on a trouvé le truc. The Kew Gardens symbol. Ah y est, ça vient. Non, mais c'est sûr qu'il faudra demander à ce mec. Il cache un truc, c'est sûr. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Non, alors là, mais tu mens. Tu mens. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet, you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Ok.
Alors. Alors. C'est que t'as tout volé. Le divin a volé tout le plan d'explosion. Qu'ils en soient servis pour assassiner. Non, moi je pense que c'est une secte. C'est sûr. C'est le gourou. Il faut attirer les récidivaires à Scotland Yard. Dangereux car orchestré froid. Oh. Appâté, il faut attirer. Il s'agit en effet d'un étude dangereux qui orchestre froidement le froid. Il y a de l'opium en même temps. Hein. Allez, on va l'interner ce malade. Bon, bah c'était la fin de notre enquête. Hein. Grand Mystic, we have excellent news for you. Please come with us. Praise the all-holy sap for having spiritually pollinated us where we go. To a hospital, Green Grand Mystic. We know what you did. Do not worry, you'll be treated well. What? What are you talking about? A mistake over some plants? You are the ones who should be treated, you raging fools. No, we are speaking of an altogether more serious crime. I do not understand, and I refuse to move. And I suggest that you do not force me. I have a lot of influential followers. You should believe me. Holmes, I could write a letter of recommendation to a special institution. I know the director there. But, as the mystic has said, his sect is powerful. And I'm not sure if I could be influential enough. Well, with your writing talent and my persuasion, we can try our best to find a place for him. That is all we can do. Ok, bon, c'était la fin de cette enquête. On fera notre enquête lors d'une prochaine vidéo, la suite la prochaine fois les amis. On va comme d'habitude, on va commencer un petit bout de la cinématique de la prochaine enquête. Et on s'arrêtera là. Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have? Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Ok,
Ben nous, c'est ce qu'on va faire lors d'une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouvera pour, je pense, la dernière enquête de l'aventure. À la prochaine. Ciao, bye bye.